नमस्कार ओडिशार भाई भौणी मानक मोर प्रणाम शुभेच्छा शुभकामना आसंत जानिबा आजिर समाचार ता पूर्व वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करनियंतो। अधरातिर पुणी एयर स्ट्राइक झारकार आतंक शिविर अधरातिर एयर स्ट्राइक मिसाइल माड़े सफा हेले 100 रु अधिक आतंकवादी जहाको नै पूरा विश्व रे चर्चा चली। भारत पाकिस्तान मध्य युद्ध चली को नै जो समय विश्व रे चर्चा चली ठीक से समय इजराइल येमेन उपरे आक्रमण करिछि। ए नै इजराइल प्रतिरक्षा मंत्री कहिसंति जे इजराइल उपरे जो माने देशर आतंकी मिसाइल माड़ करिथिबे तांको घरे पसी मारिबो। कोरोना लॉकडाउन 80 कोटी गरीब लोकंकु 3 मास मागणा खाद्य। कोरोना भाइरस संकट कारणरू देश रे 21 दिन पाई लॉकडाउन व्यवस्था देखि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गुरुवार दिन विशेष करी आर्थिक पैकेज घोषणा करिसंति। एही अनुसार 80 कोटी गरीब लोकंकु आसंता 3 मास रे फ्री गहम चाउल एवं 1 किलो डाली 1 केजी डाली बाबद घोषणा करा जायछि। या छड़ा गरीब महिला को 1 गोटे सिलिंडर फ्री मध्य दिया जिवो। 1.70 लाख कोटी टंका पैकेज घोषणा करिथिबा बेले वित्त मंत्री कहिसंति जे गरीब लोकंक खाइबा पई जिनिस उपलब्ध करा जिवो एवं डीबीटी माध्यम रे टंका मध्य ट्रांसफर करा जिवो। चलित सप्ताह रे प्रकाश पाइब युक्त 2 परीक्षा रिजल्ट। चलित सप्ताह रे युक्त 2 परीक्षाफल प्रकाश पाइब। तारीख घोषणा न होइथिले मध्य से माने मे 21 एवं 22 तारीख रे उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद परीक्षा फल पुस्तक उन्मोचन करा जिवो। पुस्तक उन्मोचन हेबार किछि समय पर छात्र छात्री माने CHSE वेबसाइट रे सेमानकर फल जानि पारिबे बोली सूचना मिलिछि। विद्यालय और गणशिक्षा विभाग जणे अधिकारी कहिसंति जे छात्र छात्री शिक्षा वर्षर जेपरिक प्रभावित न होंती से दिगरे पदक्षेप ग्रहण करा जाउछि। पहलगाम आक्रमण पूर्व पाकिस्तान रे थिले ज्योति। पाकिस्तान पई गुप्तचरगिरी करिबा अभियोग रे हरियाणार हिसारी बासी ज्योति मालहोत्रांको गतकाली गिरफ करा जायथिबा बेले आज ए बाबद रे अनेक चांचल्य तथ्य सामना को आसीछि। हिसाबर एसपी शशांक कुमार पावान को रविवार कहिसंति पाक गुइंदा संस्था द्वारा किछि भारतीय यूट्यूबर नियुक्ति हेबाको चेष्टा करा जाउथिला एवं जेति एही योजना रे एक अंश थिले। केंद्रीय एजेंसी मानक ठारू मिलिथिबा सूचना आधार रे ज्योति मालहोत्रा को गिरफ करा जायथिबा से कहिसंति। ज्योति लगातार पाकिस्तान एजेंटଙ୍କ सह संपर्क रखिथिले। एशिया कप रे भाग नेबो नाही इंडिया टीम। बीसीसीआई बड़ निष्पत्ति। भारतीय क्रिकेट दल आगामी एशियन कप 2025 रे भाग नेबे नाही बोली भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई एक निष्पत्ति नैछंती। बीसीसीआई एही निष्पत्ति संपर्क रे एशिया क्रिकेट काउंसिल को मध्य सूचना दैछंती। एही खबर भारतीय क्रिकेट प्रेमी मानक मध्य रे एनै बड़ चर्चार विषय होइछि। सूचना अनुसार एशिया कप 2025 सेप्टेम्बर मास रे T20 फॉर्मेट रे आयोजित हेबार थिला जोंथिरे कि भारत आयोजक देश भाबे रहिबार थिला। किंतु भारत पाकिस्तान मध्य रे राजनैतिक उत्तेजना विशेषतः जम्मू और काश्मीर पहलगाम आतंकवादी सांप्रतिक घटिथिबा आतंकवादी आक्रमण रे परे बीसीसीआई एही निष्पत्ति नैछंती। स्कूटर रे 69,282 किलोमीटर यात्रा करिसंति मां पुओ। कली जुगर श्रवण कुमार मां को बुलाउछंती भारतर समस्त तीर्थस्थली। से पुणी एक 25 वर्षीय पुराना स्कूटर रे भारतर कण अनुकण बुली सारिछंती मां पुओ। मांकर इच्छा पूर्ण करने को निष्पत्ति नहीं प्रथम चाकरी छाड़िथिले। आउ चाकरी छाड़िबा परे मां को तीर्थयात्रा कराइबा पई स्कूटर रे 69,282 किलोमीटर यात्रा करि सारिछंती। आउ दिनक परे से एही यात्रा 1 लाख किलोमीटर पार करिवो। यह सुनिले आपनको आश्चर्य लागुथिले मध्य ए कथाटी पूरा सत्य अटे। खेल खेल मृत्यु। कार भितर फसी रही 4 शिशुंकर मृत्यु। खेलु खेलु आसिला मृत्यु। सामान्य असावधानता जोगुं 4 जण शिशुंकर मृत्यु मुह को ठेली देछि। आंध्र प्रदेश विजयनगरम श्वासरुद्ध होई 4 जण
ଶିଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ପିଲାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି 8 ବର୍ଷ ବୟସର ଚାରୁମତି, 6 ବର୍ଷ ବୟସର କରିଶ୍ମା ଏବଂ ମନସ୍ମିନୀ। ପିଲାମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ ସମଗ୍ର ଗାଁରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ଖେଳିଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ ଗାଁର ଏକ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୋଟ 9 ଜଣ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ। ହେଲେ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଏହି ସମୟରେ ଏହି 4 ଜଣ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଗଲେ ଏବଂ କବାଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମାଉଣ୍ଟ ମୀରାକୁ ଆରୋହଣ କରି ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତି ହାସଲ କଲେ ମଧୁସ୍ମିତା। ଆଜିର ନାରୀ କୌଣସି ଗୁଣରେ ପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଚଢ଼ିବା ସହଜ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯୁବତୀ ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ପରେ ବି ସେ ହାର ମାନି ନ ଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି କରି ରଖିଥିଲେ। ଜଣେ ସଫଳ ପର୍ବତ ଆରୋହୀ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଉଚ୍ଚତମ ପର୍ବତ ଚଢ଼ି ବାପା ମାଙ୍କୁ ଗର୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୁବତୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗୋସାଣୀ ନୂଆଗାଁ ନିବାସୀ ତଥା ପର୍ବତ ଆରୋହୀ ମଧୁସ୍ମିତା ପାତ୍ର। ସାଧାରଣ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ହେଉଛି ମଧୁସ୍ମିତା ନିକଟରେ ନେପାଳର 6476 ମିଟର ମାଉଣ୍ଟ ମୀରାକୁ ଆରୋହଣ କରି ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ନିରୀହ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇଥିଲେ ପାକିସ୍ତାନ ଗୁପ୍ତଚର ଜ୍ୟୋତି ମାଲହୋତ୍ରା। ନିରୀହ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇଥିଲେ ପାକିସ୍ତାନ ଗୁପ୍ତଚର ଜ୍ୟୋତି ମାଲହୋତ୍ରା। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହାମଲା ନେଇ ଯେତେବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ଏକ ଘୃଣ୍ୟ କାମରେ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ତେଜୁଥିଲା, ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ଭାରତରେ ରହି ଜଣେ ଭାରତୀୟ ହୋଇ ପହଲଗାମ ହାମଲାର ଆତଙ୍କୀକୁ ନୁହେଁ ବରଂ ସେ ନିରୀହ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ହମଲାର ଆତଙ୍କବାଦୀ ବିରୋଧରେ ନ କହି ବରଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ ଦୋଷ ଠେଲିଥିଲେ ପାକିସ୍ତାନର ଏ ଗୁପ୍ତଚର ଜ୍ୟୋତି ମାଲହୋତ୍ରା। ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଗୁପ୍ତଚର ଶାହଜାହାନଙ୍କୁ ମୁର୍ଦାବାଦରୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଗୁପ୍ତଚର ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ATS ଟିମ୍ ରାମପୁର ବ୍ୟବସାୟୀ ଶାହଜାଦଙ୍କୁ ମୁର୍ଦାବାଦରୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗିରଫ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ କସ୍ମେଟିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ, ପୋଷାକ, ମସଲା ବେଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ। ସେହି ବେଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଶାହଜାଦଙ୍କର ପାକିସ୍ତାନ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ISI ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଥିଲେ। ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ 3 ଗିରଫ। ବ୍ୟବହୃତ ଅଟୋ ଜବତ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅଟୋରେ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ କହି ଜବରଦସ୍ତ ନେଇ 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ 7 ଦିନ ଏକ ଭଡ଼ାଘରେ ରଖି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୀଡ଼ିତାର ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ 3 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ। ଝିଅ ପାଇଁ ଅଟୋ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଅଟୋକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ 17 ତାରିଖ ଦିନ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ କେସ୍ ନମ୍ବର 158/25 ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ 3 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଏତଲାର 24 ଘଣ୍ଟା ନ ପୂରୁଣୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ଗୁଜରାଟ ମହାଶକ୍ତି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା। ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହ ବେଳକୁ 2ଟି ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଆରବ ସାଗର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଭୀଷଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟଟି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ କହିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ମେ 23 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପୂର୍ବ ଆରବ ସାଗରରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପକୂଳରେ କିଛି ଦୂରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ 24 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବାର କ୍ରମାଗତ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ। 25 ତାରିଖ ବେଳକୁ ବାତ୍ୟାର ଶକ୍ତି ପରିଣତ ହୋଇ 27 ତାରିଖରେ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେଇପାରେ। ପ୍ରାୟତଃ 29 ତାରିଖରେ ଗୁଜରାଟ ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।